Congrats. Thank you so much. Sige, ito ba na imong asawa Jerome. or imong bana? Jerome. Ito ba nga? Parehanin pa no? Parehanin posisyon, no? O, guniti ang kamot. Guniti ang kamot. Tanawag yun. Tanawag. Tutukin yun siya sa iyo mata. Pareha Pastor Eric ba? Gawin mo katutok ka, Pastor Eric. Hallelujah. Kanina. Nasa ang inyong buhaton mo musundog lang mo sa akong isulti sa atong reward o bawa. Sige, leaders first, no? Si Pastor Tata una, then ang asawa musundog sa iya. Okay, good morning sa tanan. Blessed Sunday sa mga couple. Tutuki, Julie mong bana ha. Ayaw yung tutok sa uban. Gusto ito marin yung ino. Praise God, hallelujah. Alang sa tuwan ng mga asawa. Ako, ang iyong pangalan, Katrina Torion Fernandez. Piling pag-usap kanino. Pangalan sa iyong bana, Rodel Fernandez. Isip akong bana at tubangan sa Diyos mining mga saksi. Pagpuhon ko ang akong saad sa paghigugma kanino, sa pagkamatinunan, sa pagpasidungog o pagtahod kanino, sa kalipay o kasubok, sa kusog o kahuyang. Tutugyan ko sa paglakaw ban kanimo, sa pag-ampo alang kanimo, sa pagpasaylo kanimo, sama pagpasaylo ni Kristo anako, o sa pag-alagad kanimo uban ang gulma. Uban ang Diyos isip pundasyon, sa nagsaad ako magpabiling matinuganon, sa tanang adlaw sa akong kinabuhi mao kini ang akong panumpa nga gibago diha sa gugma o sa commitment kalaygo ng Diyos. Amen. Itanapod mga bana. Ako, imong pangalan, Rita Fernandez. Rodel E. Fernandez. Upili pag-usap kanimo, pangalan sa imong asawa, Katrina Torion. Isip akong asawa, atubangan sa Diyos, ug niining mga saksi, pag-uhon ko ang akong saad sa paghigugma kanimo, sa pagkamatinud-anon, sa pagpasidungog ug pagtahod kanimo, sa kalipay ug sa kasubok, sa kusog ug sa kahuyang. Musaad ako sa paglakaw uban kanimo, sa pag-ampo alang kanimo, sa pagpasaylo kanimo, sama sa pagpasaylo ni Kristo kanako, sa pag-alagad kanimo uban ang gugma, uban ang Diyos isip pundasyon sa atong kaminyoon. Nagsaad ako nga magpabiling matinud-anon kanimo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Mao kini ang akong panumpa nga gibag-o sa gugma o commitment. Amen. Is the bride ta? Amen. Is the bride ta? Amen.
Kanang pinataas yun. Ha? Sige, kunitian. Ang young people, mauwi mo countdown. Amen? From 10 to 1. Kinsay magkunit o microphone isa. May, 10 to 1. Mag-start sa 10, then undang sa 1. Sige.